جو भाई जो बहनें जो नौजवान बच्चे यहाँ पे भटकते हैं परेशान होते हैं, तो देखिए कि हर तकलीफ़ के बाद इंसान को एक रिज़ल्ट आता है तो उसकी जो खुशी होती है ना, वो 10 साल मेहनत के ऊपर भारी पड़ जाती है। एक नीट का एक MBBS का स्टूडेंट 4-5 साल तैयारी करता है, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आता, वो सेलेक्ट हो जाता, रैंक आता, तो 5 साल मेहनत उसकी रात दिन की उसके सामने हेच हो जाती है। एक बॉक्सर बॉक्सिंग के लिए मेहनत करता है रोज़ाना 10-12 घंटे, एक क्रिकेटर या एक फुटबॉलर जो भी है 10-12 घंटे मेहनत करता, लेकिन जिस दिन उसको नेशनल टीम में सिलेक्शन हो जाता या एक उसको ओलंपियाड में गोल्ड मेडल मिलता, तो 10 साल की 18 घंटे की मेहनत उसके सामने कोई वैल्यू नहीं रखती। तो बिल्कुल उसी तरीके से मेरे दोस्तों और भाइयों, जन्नत का भी कुछ मामला ऐसे ही है। सबसे अहम बात तो ये है कि जन्नत अल्लाह ताला से मिलने की जगह है, अल्लाह से मुलाकात की जगह है, सुबहान अल्लाह, रसूलुल्लाह के साथ रहने की जगह है, रसूलुल्लाह के साथ टाइम गुजारने की जगह है। अब अगर थोड़ी बहुत हमको अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला की अहमियत का अंदाज़ा होता, अगर हमको कोई चैलेंज करे कि भाई ये 1000 खूबसूरत बेस्ट हॉलीवुड बॉलीवुड की हीरोइन है यहाँ पे आपके लिए फ्री में मिल जाते हैं, अब आपको अलाउड है, मिलना है आपको, और एक तरफ ये है कि हराम और हलाल और जन्नत है, तो थोड़ी भी हमको जन्नत की अहमियत होती, अल्लाह के रसूल की अहमियत होती, तो ये हज़ारों लाखों हॉलीवुड और बॉलीवुड के हीरोइनों को हम लोग थूक देते, बोले कि हमको ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे बादशाह वक्त की बीवी है, महल है, तन्हाई है, पीछे भाग रही है, रब्ब इस्रिफ अन्नी कैदहुन, अल्लाह मुझे इनसे बचा ले हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तेरे मुलाकात करना चाहूँगा और तेरे साथ रहना चाहूँगा। फिर जन्नत में क्या कुछ होगा मैं थोड़ा आपके सामने बयान करूँगा। फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, उसके अंदर देखो, मैं किसी को खूबसूरत बोल दूँ ना तो उतना खूबसूरत नहीं होता, इसलिए कि मैं खुद काला कलोटा आदमी हूँ, लेकिन एक दुनिया की खूबसूरत लड़की किसी को खूबसूरत बोलती है तो वो वैल्यू होता है। जिस ज़ात रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन की सारी खूबसूरतियों को पैदा कर दिया, हर किस्म की खूबसूरती उसने पैदा किया, और ये कहता है कि मैंने जन्नत में खूबसूरत जो है ना औरतों को, मोमिनात को, या कि मोमिन औरतें जो जन्नत में जाती हैं उनको हूर की जैसे मैं तब्दील कर दूंगा, हुरुन फीहिन्ना खैरातुन हिसान, बहुत बेहतरीन भी होंगे और ख़ूबसूरत भी होंगे। तो आसमानों वाला जब किसी को सर्टिफिकेट देता है कि वो खूबसूरत हैं, तो अब आप सोच सकते हैं कि कितनी खूबसूरती हो सकती है, कितनी खूबसूरती हो सकती है। उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा ये है कि हदीस में है कि अगर जन्नती एक औरत ज़मीन पे झांक ले तो सारी ज़मीन कायनात रोशन हो जाए। पॉसिबल है, किसी ज़माने में शायद मुश्किल था, लेकिन आज तो हम सोच सकते हैं कि 500 वाट, 1000 वाट, 5000 वाट का बल्ब लगा के स्टेजों को जो सजाया जाता है, अंदाज़ा है। और कहीं अगर स्टेज बनता है तो 5-5, 6-6 किलोमीटर तक रोशनियाँ नज़र आती हैं, आजकल आती है ना, हाँ? तो जब इंसान 5 किलोमीटर तक पहुंचा सकता है, 10 किलोमीटर तक, तो आसमानों वाला पूरे ज़मीन को पहुंचा सकता है, ये पॉसिबल है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रब्बुल आलमीन ने जन्नत की सिफतें बयान की और कहा खालिदीन फ़ीहा अबदा, उसे मौत आने वाली नहीं है, मौत को मौत आ जाती। जब जन्नती जन्नत में चले जाते, जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाते, जन्नत की भी बड़ी तफसीलात हैं, जहन्नम की भी बड़ी तफसीलात हैं। जन्नत अल्लाह की रहमत है, जहन्नम अल्लाह का अजाब है। जन्नत अल्लाह के चाहने वालों के साथ है और जहन्नम अल्लाह के नाफरमानों के साथ है। जन्नत में अल्लाह ताला के बंदे होंगे, जहन्नम में मुतकब्बिर, जब्बार, मुतजाविस, जो तकब्बुर करने वाले, गुरूर करने वाले, मैं बड़ा हूं, मेरे सामने कौन है बोलने वालों के लिए जहन्नम होगी। तो ये जन्नत, उसके लिए साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सेकंड का भी हिसाब करते थे। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, आसमानों ज़मीन के बराबर जन्नत की जो है ना वो होगी, यानी मतलब अर्द एक साइड होगा उसका, तो अनलिमिटेड। तो एक मरतबा
جنگ بدر کا واقعہ ہے، حمیر بن حمام رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، کھجور کھا رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے آیت تلاوت کی تو بولے اللہ کے رسول جنت اتنی بڑی ہے، بولے ہاں، تو پھر یہ کھجور کھانے تک دیر ہو جاتی، اتنی بڑی جگہ جانے کے، کھجور ڈال کے چلے گئے اور شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے نوجوان دوستو، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت میں ازواج مطہرۃ، تمہیں جو بیویاں ہوں گی، تمہارے جو جوڑے ہوں گے، مطہرہ، پاک ہوں گے، نہ پسینہ آتا، اور پسینہ آیا تو بھی کیسا آتا معلوم ہے آپ لوگوں کو، حدیث میں ہے رشحها المسک، سبحان اللہ، جنت میں لوگوں کو پسینہ آئے گا اور وہ پسینے میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ مشک معلوم؟ ہاں، مشک آنکے، ببویت، ناک اتار بگویت، فارسی تو چلے گئے اب ہم لوگ کہاں، ہمارے دادا کو عربی فارسی اردو آتی تھی، ہمارے بابا کو فارسی اردو آتی تھی، ہمارے کو اردو آتی، ہمارے بچوں کو نہ اردو آتی، نہ عربی آتی، نہ فارسی آتی۔ اب یہ نسلیں ہماری ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اب عربی نہیں آئی تو دین نہیں معلوم، فارسی نہیں معلوم تو اپنی تاریخ نہیں معلوم، اردو نہیں معلوم تو اپنا دین کا جو اخلاق ادب چلے گیا، اسی لیے ہمارے بچوں کے اخلاق سب گڑبڑ ہو گئے۔ تو لوگ وہ زمانے میں بولتے تھے کہ مشک اگر کسی کے پاس ہے کہ بھائی یہ مشک ہے خریدو، بول کے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ مشک کہاں کے ببویت، مشک ہے تو ان خود بخود اپنی خوشبو دیتے رہتا، لوگوں کو معلوم رہتا۔ تو خوشبو، مشک جو ہے نا سب سے قیمتی خوشبو ہوتی، اور مشک آرٹیفیشل ہوتی ہے، آرٹیفیشل خوشبو بھی مشک کی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اٹ از اے سالڈ پرفیوم، اٹ از ناٹ لیکوڈ اور گیس، وہ سالڈ ہوتا ہے، اور وہ سالڈ آپ رکھیں تو وہ گھلتے جاتا سلو سلو۔ میرے خیال میں آرٹیفیشل دیکھے ہوں گے آپ لوگ، اگر دیکھیں بھی تو بہت اچھا ہوتا، یہ تو اوریجنل ہوتا۔ اور اوریجنل کہاں سے نکالتے معلوم آپ کو؟ مشک، ہاں، ہرن میں سے نکالتے۔ وہ ہرن لاکھوں ہرنوں میں ایک رہتا، بہت تیز، بہت چالاک، بہت پاورفل لیڈر، اور اس کو کاٹ کے ذبح کر کے اس میں سے مشک نکالنا پڑتا، تو پھر وہ بستیوں میں مہکتا وہ مشک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں کیا ہوں گے؟ لوگوں کا پسینہ مشک کی خوشبو کے مانند ہوگا۔ سبحان اللہ، مشک کی خوشبو۔ تو ازواج مطہرہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے جو جوڑے ہوں گے جنت میں وہ کیسے ہوں گے؟ مطہرہ، پاک، آسمانوں والا پاک کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پاکی ایسی کہ نہ پسینے کی بدبو، حمام وغیرہ جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، لا یتغولون ولا یتبولون، کھائیں گے پیئیں گے تو پھر حمام جانے کی ضرورت کیسا نہیں پڑتی؟ پڑتی نہیں پڑتی؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کھائیں گے، کیسا کھائیں گے معلوم؟ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ دنیا میں انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتا، پتہ ہے کیوں؟ ڈر رہتا نا، کہیں کھینچ لیں گے کون تو بھی، چوری کر لیں گے کون تو بھی، لے لیں گے، کوئی بیماری آ جائے گی، مر جائیں گے تو بزنس بچے نہیں سنبھال سکیں گے، پرابلم۔ وہ خوف سے کیا ہوتا انسان؟ سب کچھ رکھ کے بھی کیا رہتا؟ کیا رہتا؟ تب بے چین رہتا، پریشان رہتا، رات میں نیند نہیں آتی۔ سب کچھ ہے، نسلوں تک ہو سکتا، لیکن کوئی چرا لے گا تو، ڈیمانیٹائزیشن ہو گیا تو پھر باہر لے کے آگے ڈال دو پورا، جو بھی چھپا کے رکھے تھے۔ ڈر رہتا انسان کو، پریشانی رہتی۔ تو وہاں پہ کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی نعمت دنیا میں انسان کو خوف نہیں رہنا، امن و امان سے رہنا۔ بہت اچھی نعمتیں رکھ کے بھی انسان کو اگر ڈر رہا موت کا، ڈر رہا جنگ کا، ڈر رہا دشمنی کا، تو نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا، ہوتا نہیں ہوتا۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار جنتیوں سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ نہ موت ہے، نہ فنا ہے، یہ بقا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ۔ ایک مرتبہ مل گئی تو پھر کبھی اس سے چھینے جانے والے نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ہر لمحہ چھینے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو کھائیں گے لوگ، کیسا کھائیں گے پتہ ہے؟
فیہا ما تشتہی الانفس ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ہے یہ. سبحان اللہ. ہاں بندوں کی مہمان نوازی ختم ہو سکتی ہے, رب العالمین کی نہ وہ ختم ہوگا تو اس کی مہمان نوازی کیسے ختم ہوگی؟ وَتَلَذُّ الْعَيُّن, دیکھیں گے بھی تو بہت مزے کی رہے گی چیزیں, خالی دیکھ کے ٹیسٹ, آہا کیا چیز ہے بھائی, کیا خوبصورت ہے, کیا سینری ہے. لوگ گھر میں لا کے کیا لگاتے, تاج محل کی فوٹو, کشمیر کے فوٹو, دیکھیں گے تو اچھا دکھتا. ہاں فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, تو وہاں پہ ہر چیز دیکھیں گے تو خوبصورت, ہر چیز ٹیسٹ کریں گے تو اچھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا, کھانے کو دل بولے گا. تو حدیث میں ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا قطر على قلب بشر. وہاں کی نعمتوں کا تو کیا ہے, لوگوں کو لینگویج لمیٹڈ ہے نا. ہم کو اللہ تعالیٰ اگر اپنی لینگویج میں اپنا ڈسکرپشن بیان کرے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں ہم کو سمجھا دیے, بھائی موز رہتا, پھل رہتا, انار رہتا, انناس رہتا بول کے ہم لوگوں کو سنا دی اللہ تعالیٰ. لیکن نام ہے سیم, ریالٹیز بہت الگ ہے. ریالٹیز بہت الگ ہے. اللہ کے رسول بولے کوئی آنکھ نہیں دیکھی, کوئی کان نہیں سنا, کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. ولا قطر علی قلب بشر, کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں میرے دوست, میرے بھائی. واٹس ایپ کے بچوں, ریلز کے بچوں, گانے اور بجانے والے بچوں, آئی لو یو, خوبصورت بچوں کے فوٹو, یہ بچوں کو جنت نہیں ملتی. یہاں پہ کوئی قربانی نہیں دی تو اللہ تعالیٰ کیوں دیں گے اس کا بدلہ؟ یہاں پہ کوئی قربانی نہیں دیے تو وہاں کیوں ملیں گا؟ یہاں پہ تو آپ لوگ انجوائے کر لیے, تو ہم لوگ مستحق نہیں ہوئے. جو آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیے وہ آنکھیں پھر جنت کی خوبصورتی اور جنت کی نعمتیں نہیں دیکھ سکتی. جو کانیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قربانی نہیں دیے پھر جنت کی خوشیاں آوازیں نہیں سن سکتی. تو جان لو میرے دوستو, میرے نوجوان بچوں, it is the challenge, fight your desires, subject yourself to the rules and guidance of Allah. یہ ہے, that is the challenge. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے, مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو نہ کلیسا, نہ میخانہ, نہ حور, کوئی ہم کو بھٹکا نہیں سکتے, گمراہ نہیں کر سکتے. ٹہر گئے, رہ گئے. رات کا وقت ہے, یہی تو ہے اصل میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ صحابہ کو بولا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیا بات ہے ان لوگوں کی. عناق بول کے ایک دنیا کی بہت خوبصورت لڑکی تھی, مرثد ابن مرثد الغنوی, ایک صحابی تھے, مضبوط تھے, بہت بہادر تھے. لڑکی سے اس کا تعلق تھا. مسلمان ہو کے مدینے کو چلے گئے, اور جو مسلمانوں کو جیلوں میں ڈال دیے تھے اللہ کے رسول سے اجازت لیے, میں بہت بھاگنے میں بہت تیز ہوں, مضبوط ہوں, یہ فوجیوں کو ان کے جیلوں میں کود کے اٹھا کے میں لے کے آ جاتا ہوں مدینے کو, اجازت ہے کیا؟ بولے اللہ کے رسول. بولے ہاں اجازت ہے. تو ایک مرتبہ رات میں جا رہے تھے, اناخ ان کو نظر آ گئی, ان کی پرانی گرل فرینڈ. تو بولے اناخ, خوش ہو گئی. ان مرثد رات بھی ہے, چاندنی بھی ہے, تنہائی بھی ہے. تو انہوں نے کہا یا اناخ ان اللہ قد حرم الزنا. اناخ تم کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا؟ سبحان اللہ. دیکھیں تنہائی, سب کچھ, دعوت نظارہ, دعوت ملاقات, ڈیٹنگ جس کو بولتے ہیں آپ لوگ, دیٹ از دا دعوت نظارہ اور دعوت ملاقات. اردو میں بول رہا ہوں نا, میں تھوڑا انگلش میں بھی بول دیں گے, آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی. ہاں تو ڈیٹنگ کی خواہش, ان اللہ قد حرم الزنا. بولے زنا حرام. آسمانوں والے کے پاس اس کو بہت غصہ آ گیا. یا اہل مکہ ان ھذا مرثد یسرق سجناءکم. اے مکے والو, یہ تمہارے قیدیوں کو چرا کے لے کے جانے والا یہی مرثد ہے. پورے مکے والے اٹھ کے بھاگ کے آتے, پھر یہ بھاگتے جا کے چھپ جاتے, لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. اس کے اوپر ایک جگہ چھپ گئے تو لوگ ڈھونڈتے ڈھانتے, جا کے نہیں ملتا, پیشاب کرتے, ان کے اوپر پیشاب گرتا, پھر بھاگ کے مدینہ جاتے. بہرحال میرے کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان اللہ قد حرم الزنا. سب کچھ تھا, سب اویلیبلٹی تھی. میرے دوست, ڈیٹنگ کے ایپ
मीटिंग के ऐप, चैटिंग के ऐप, सब हराम है। जन्नत हराम कर दे अपने ऊपर आप लोग, हराम, हमारे इस्लाम का खिलाफ, ईमान के खिलाफ है ये चीजें हमारे। तो रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को जो सिफात बयान की उसमें से चंद चीजें, तो वहां पे जन्नत में जो खाने की जो सिफत है, अब मेरे को ताज्जुब होता साइंस अल्लाह के रसूल को, इसीलिए तो मैं ईमान लाता हूं कि मेरा कुरान सच्चा, मेरे रसूल सच्चे, मेरा दीन सच्चा, मेरे दीन के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती, ये मेरा ईमान है। क्योंकि आज साइंस आज ये कहती है कि सॉलिड को हम लोग लिक्विड में, लिक्विड को हम लोग गैस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते, साइंस ये बोलती ना। तो वो जमाने में यहूदियों ने एतराज किया था अल्लाह के रसूल पे कि जन्नत में लोग हम्माम नहीं जाएंगे, पेशाब को नहीं जाएंगे, बलगम नहीं निकलेगा, खा बल्कि नाकों से निकालेंगे नहीं, मुंह से। तो बोला फिर खाइशो किधर जाता, पूछा। आप लोगों क्या जवाब देते नहीं मालूम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जूशा, वो लोग खाली डकार लेंगे। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तफीज़ुर रश, पसीने की शक्ल में पसीना उनको निकलेगा। सुभान अल्लाह। आज हम लोग बिरयानियां वगैरह खा खा के हजम करके बदबूदार निकालते, तो अल्लाह ताला ने उस दुआ में बयान कर दिया, और साइंटिफिकली ये 100% साबित है कि जो आप खाएं इट वाज कन्वर्टेड इनटू गैस, खलास, जुशा, वो भी नीचे की गैस नहीं, बदबू आने के लिए ऊपर की गैस। क्या बोले अल्लाह के रसूल? अल्लाह के रसूल बोले गैस, खाली बोल के बोल दिया, खलास, खाए सो पुए सो पूरा हजम, अल्हम्दुलिल्लाह। और जरूरत पड़ी तो बॉडी से क्या निकल गया, पसीना। दैट्स द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, और वो पॉसिबल है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को आराम के लिए, खुशियों के लिए, उनको हम्माम जाना, टॉयलेट जाना, ये जन्नत में धंधा ही नको भाई। आज हमारा हुसैन सागर खराब हो हमारे हम्मामों की वजह से, आज हमारे नदियां खराब हो गई, और नॉर्थ इंडिया में पूरे पूरे गंगा जमुना पूरा पूरा खराब हो गया हमारा। चेन्नई में पानी की तकलीफ है, 2 नदियां बहते थे, अडियार और वो, ये हमारे बिल्डर लेके जाके वहां पे मिला दिए सब, हमारा हाजिमे का इंतजाम, पानी का खराब हो गया मामला। पूरी दुनिया परेशान है पानी की वजह से, ये हमारे हाजिमे के इंतजाम की वजह से। मालूम, अब देखो जाके आप लोग, दैट इज द प्रॉब्लम। मेरे बचपन में हुसैन सागर में नहाते थे और पानी पीते थे लोग, कपड़े धोते थे। आज मैं वॉकिंग को गया, एक दिन दूसरे दिन से छोड़ दिया जाना, मैं बदबूदार हुसैन सागर का वो जो सड़क का हिस्सा है, पता नहीं आप लोग कहां वॉकिंग करते, मुझे तो नहीं मालूम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो जन्नत में ये नहीं है इंतजाम। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वो सिर्फ खांसेंगे, खलास। पसीना, वो भी पसीना किसका, मुश्क की खुशबू का पसीना। तो बात चल रही थी खाने की, तो खाने से फिर हाजिमे की बात चल पड़ी, तो खाने का भी मैं बयान ही नहीं करा। अल्लाह ताला बयान फरमाते, कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़ा। हम लोगों के कितने फ्रूट्स खाते हैं जिंदगी में हम लोग, गिनो, 100 गिन सकते हैं आप लोग, 50 कितने गिन सकते हैं आप लोग? एप्पल, बनाना, मौज भी वही है ना, बनाना, ऑरेंज, जुआफा, मैंगो, गिनो, चिक्कू, अनानास, कितने हैं तो गिनो, अंगूर, चलो ग्रेप्स। अनलिमिटेड नहीं है रे भाई, नहीं है अनलिमिटेड। और जन्नत में हमेशा फल आता, तो देख के उकुलुहा मुतशाबिह, देख के ऐसा मैं खाया था, क्या बोलते, उतुबिही मुतशाबिह, सिमिलर आता, सेम नहीं आता। जैसे देखो आप है, सिमिलर है, दोनों, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, सब बराबर है ना, हाथ पैर, लेकिन सेम, आइडेंटिकल, नो आइडेंटिकल, सिमिलर, सेम नहीं है, सिमिलर है। तो ऐसा अल्लाह ताला कितने इंसानों को पैदा करे, एक जैसे 2 इंसान नहीं है। तो वहां पे भी ऐसे अनलिमिटेड फ्रूट रहते, एक जैसे रहते, लेकिन सबका टेस्ट अलग, कलर अलग, साइज अलग, सब चीज अलग अलग। तो ऐसा आते खाने के लिए, तो जन्नती बोलते हैं ये खाया था, नहीं अलग,
कुलुहा मुतशाबे है, कुल्लमा उतू मिन्हा मिन समत खालु हाज़ा लज़ीज़ वतू भी वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा। नहीं, ये खाने। उसके बाद उलमा किराम बयान फरमाते हैं फीहा मा तश्तहिल अनफुस, आपको ये सब होने के बावजूद भी आपका दिमाग में काम आता, न मेरे को कोई नई चीज चाहिए तो नई चीज अल्लाह ताला दे देते हैं आपको। समथिंग न्यू दैट इज नॉट देयर व्हेन यू हैव सीन इट, जब देखे जब नहीं रहती, आप चाहते मिल जाती है। आप बोलते कि अल्लाह ताला एप्पल में जाम मिला के मेरे को ना, जाम मिल के एप्पल बन के आ जाता आपको। तो उलमा ने तफसीर में बयान फरमाया जन्नतियों को आराम अल्लाह ताला देना चाहते कि बंदे नमाज पढ़े थे, ये बंदे रोजा रखे थे, हो सकता कि ये बंदे अल्लाह के वास्ते अपनी जान भी दिए थे। हम लोग तो खून भी नहीं दिए, पसीना भी नहीं दिए, जो लोग दिए उनके लिए बात हो रही है। मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि हो सकता है कि तुम लोग भी आज से रेडी हो जाओ सब कुछ देने के लिए जन्नत के वास्ते। तो ये बंदे मेरे लिए जान दिए, मेरे लिए दीन, मेरे लिए नींद की कुर्बानी करे, मेरे लिए पैसों की कुर्बानी करे, मेहनत करे थे, अल्लाह ताला उनको देना चाहते। तो ऐसा है कि आराम से रहते हैं। हदीस में तफसीर में है कि उलमा कहते हैं कि जब बंदा ऐसा बैठ के रहता, उसको खाने का शौक होता, तो एप्पल की डाली यानी ब्रांच फ्रूट्स के साथ मुंह के पास आ जाती, खाली ऐसा कतर के ऐसा खा लेके अच्छा है ठीक है आगे बढ़ जाती है। फिर दूसरी ब्रांच को देखे आप, दूसरी भी आती है, सुभान अल्लाह, ऐसी रहती है। यह है जन्नत, चल के जाके तोड़ के धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बोलेंगे धूल नहीं पड़ती उसके ऊपर, नहीं पड़ती धूल। धूल कैसी है मालूम वहां पे? हाँ, अल्लाह के रसूल बयान फरमाए तुरबतुहा मिस्क। हाँ, वहां पे जमीन जो है वो कई की है? हाँ, मुश्क की है, जाफरान की है। दो चीजें हदीस में, बाज दफा हो सकता बाज जगह मुश्क होगा, बाज जगह जाफरान होगा। मुश्क और जाफरान अगर धूल भी आए तो कई की रहती। जाफरान कैसा किलो है मालूम आप लोगों को? ओरिजिनल डुप्लीकेट मालूम आप लोगों को? खाली कलर का। ओरिजिनल कैसा किलो है किसको भी नहीं मालूम, सब गरीब है यहाँ पे। 2.5 से 3 लाख मिडिल क्लास मुसलमान है यहाँ पे। नहीं 6 से 10 लाख चल रहा आजकल रेट। पुरानी बातें बोल रहे आप, डुप्लीकेट मिला हुआ जाफरान का रेट पूछे आप। ओरिजिनल कैसा किलो है? 5 से 10 लाख का वो है वैसा, क्योंकि वो मिनिमम मिलता, बहुत कम मिलता। अब गधे को जाफरान की क्या कदर बोलते उर्दू में, क्या बोले तो गधे भाई वहां भी जाके लौट लेते और खा जाते घास के साथ। वो बहुत से घासों में एक काड़ी रहती, वो निकालना पड़ता, मेहनत करके ढूंढ के निकालते। अब गधे को वहां छोड़े तो वो भी खा लेता हूं, जाओ घास के साथ, कोई टेस्ट ही नहीं मालूम होता। तो जाफरान की जमीन, और जब जमीन जाफरान की है, जमीन मिट्टी और मुश्क की है और धूल उड़ेगी, वो भी ओरिजिनल। यहां का 10 लाख का रहे तो चल जाता, अपने को तो धोखे खाते। अब 10 लाख का उड़ के उसके ऊपर बैठा तो खाते, धोखे खाते, लड़के खाते, उल्टा रहने दे बोल के। अब वो तो जन्नत की जाफरान है ना भाई। जन्नत क्या चीज है? अल्लाह की रहमत की जगह, अल्लाह के इनाम की जगह, अल्लाह के इंसानों को, मोमिनिन को वैल्यू देने वाले की जगह है वो, आसमानों वाला। आप लोग सुने होंगे किस्से, मैं सुना, थोड़े देखा भी मैं। बादशाह लोग, मालदार लोग जो है ना इंतजार करते। बादशाह लोग हम्माम को गए तो हम्माम करने लाइन लगी हुई रहती उनके सेक्रेटरियों की। कई को बोले तो उन्होंने जो है ना चांदी के जो है ना प्याले से इस्तेमाल करते। और लिखा हुआ है किताबों में, अगर आप चाहते तो पढ़ लो, एक किताब है कुदरत शिहाब नामा, कुदरतुल्लाह शिहाब की। उसमें कश्मीर के नवाबों का लिखे कि वो लोग फारिग होने के बाद पानी से धोए तो हाथ कच्ची होती, बल्कि वो लोग स्पेशल जो है ना वो इस्तेमाल करते थे, क्या बोलते हैं उसको, सिल्क को क्या बोलते हैं, रेशम की कपड़े जो है ना हम्माम को जाके इस्तेमाल करके आते। तो लोग वेट करते रहते उन्होंने कब हम्माम को जाते बोल के। कई को ओरिजिनल रेशम, डुप्लीकेट पे तो घट रहता, छिले जाता।
तो नरम रेशम, रेशम की साड़ी जो है ना पूरी की पूरी साड़ी काड़ी की डब्बी में आ जाती, उसको बोलते ओरिजिनल रेशम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हराम है, बोले ना मर्दों के लिए, औरतों के लिए जायज़ है। तो बादशाह लोग हम्माम को गए तो क्या करते थे, लोग क्या करते थे, वेट करते थे वहाँ पे कि किसी को जो है ना लोटा मिल जाता, किसी को रेशम के टुकड़े मिल जाते, उनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता। ये तो इंसानों की बात बोलो, मेरा रब्बुल आलमीन है, वो आसमानों वाला है, जिसने कहा कि ज़मीन और आसमान का वैल्यू अल्लाह के पास अगर मच्छर के पर के जनाह बाऊदा, मच्छर के बराबर भी होता तो अल्लाह ताला जो है ना ये जब ही ख़त्म कर देते। अल्लाह के नाफरमानों को इस दुनिया में वैल्यू नहीं है, अल्लाह ताला वेट कर रहे, अल्लाह ताला देख रही है। तो मेरे दोस्त, तो ये ज़ाफ़रान की धूल, और अब तो कुरान में अल्लाह ताला बयान फरमाने अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, पानी जो बहता ना, कभी पानी बदबूदार गदला नहीं होता। अनहारुम मिन लबन, दूध, सबसे बेहतरीन ग़िज़ा इस दुनिया की दूध, और दूध की नहरें बहेंगी, शहद की नहरें बहेंगी, सुभान अल्लाह। और ग्रीनरी कैसी होगी मालूम, आज पूरी दुनिया परेशान है, किससे, ग्रीन गैसेस, और जो है ना वार्म, वर्ल्ड वार्म, दुनिया कैसा गर्म हो जा रही। हदीस में है कि एक सवार अगर चलना शुरू करे सवारी लेके अपनी, चाहे कौन सी भी सवारी लें, तो आपका जेट प्लेन है वो, या एक हदीस में वो नहीं है सवारी क्या होगी, जो भी सवारी मिले लेके चलो, एक दरख्त के नीचे तो 100 साल भी गए तो वो दरख्त की साया, उस दरख्त का साया खत्म नहीं होता। एक सवार एक दरख्त के नीचे 100 साल तक सफर कर सकता। इसीलिए मेरे साहब किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह, अल्लाह के रसूल जन्नत में आपकी सोहबत मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हदीस में है मेरे दोस्त और भाई, घर कैसे होंगे, घर लबिनुम मिन फिद्दा व लबिनुम मिन ज़हब। हाँ, यहाँ तो ईंट के भी मुयस्सर नहीं है, 2 गज ज़मीन भी न मिली कोई याद में। वहाँ पे तो क्या होगा, एक ईंट सोने की होगी, एक ईंट चांदी की, एक सोने की, एक चांदी की, एक सोने की, एक ईंट चांदी की। ऐसे महल में होंगे। और क्या होगा, युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व युरा बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा। हाँ, सी थ्रो, आप यहाँ बैठे तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा सीनरी, इसीलिए 5 स्टार होटलों में जाएंगे आप, या बड़े बड़े रिजॉर्ट में चले जाएंगे तो आपको एक दिन के 10, 20, 50 हज़ार रुपये दे के रहना पड़ा। क्या है बे बोले तो, हाँ, आपको जो है ना सीनरी दिखती, समंदर के बाजू है, नदी के बाजू है, या कि सफारी पार्क है, सुबह में उठ के ऐसा बैठो तो बर्ड्स या कि परिंदे या जानवर जा रहे, बल्कि खाली वो सीनरी के पैसे एक दिन के आपको उतना देना पड़ता। तो अल्लाह ताला बोले कि जन्नत इतनी खूबसूरत है, नहरें बह रही, फ्रूट्स लगे हुए हैं, हर किस्म की ब्यूटी है, तो क्या हम घर में बैठ के रहना, बोले नहीं, बैठे अपनी जगह रहेंगे, अंदर बैठ के बाहर का पूरा देख सकते हैं माशाअल्लाह। युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनुहा मिन ज़ाहिरिहा, बाहर से पूरा अंदर का, अंदर से पूरा बाहर का नजर आएगा। और हदीस में है, आपको मालूम, मोती, मोती बहुत कीमती चीज होती है ना, पर्स जिसको बोलते हैं, पर्स, पर्स का एक ओरिजिनल पर्स का एक वैल्यू होता। तो अल्लाह ताला मोमिनीन को 60 गज का ऊंचा और 60 गज लंबा का मोती के जैसे महल अता करेंगे, खाली मोती के जैसा खैमा देंगे, टाइम पास के लिए, निकल के बैठने के लिए। आप अपने महल से निकल के टाइम पास करने के लिए बैठेंगे, मोती के जैसे आपके पास महल होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया कि जन्नत में दर्जात होंगे, एक दर्जा दूसरे दर्जा। आप लोग, आपको मालूम है, देखो हमारी नमाजों में कितना बड़ा फ़र्क है, कोई 2 रकात वाला है, कोई 4 रकात वाला है, कोई जुम्मे वाला है, कोई 8 का है, कोई घाट का है, कोई सालाना है। हमारे मुसलमानों के नमाजों का ये हाल है, तो वहाँ पे भी जन्नत में भी वही दर्जे रहेंगे ना, उसके हिसाब से 2 वाला, 4 वाला, 8 वाला, 10 वाला। फिर साहबा, सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह के रसूल का होगा, वबअसु मक़ाम महमूदा, सबसे ऊंचा दर्जा किसका होगा, नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा।
تو ایک درجہ دوسرا درجہ ایسا نہیں ہے فرسٹ فلور سیکنڈ فلور ڈسٹرب کر دے, سیکنڈ فلور والے مار مار کے نیچے والوں کو آواز کر دے. وہاں پہ ایسا ہے کہ کأنہا کوکب دری, یہاں سے بیٹھ کے آپ دور ایک ستارہ دکھتا نہیں آپ کو, ویسا ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان میں اتنے فاصلے ہوں گے. سبحان اللہ, انلمیٹڈ. میرا رب العالمین محدود نہیں ہے, لمیٹڈ نہیں ہے, اس کے پاس خزانے انلمیٹڈ ہیں, حساب نہیں کر سکتے. تو اتنی بڑی بڑی جنتیں پیدا کر کے رکھا ہے. میرے دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. کس کے لیے جنت؟ بدماشوں کے لیے, چوروں کے لیے, نافرمانوں کے لیے, سنت رسول سے بھاگنے والوں سے, متقین, اللہ کا رسول اللہ کا ہمیشہ خیال کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اعدت للمتقین. پھر اس کے بعد متقیوں کے صفات اللہ تعالیٰ بیان کرے نا کہ وہ نمازیں طریقے سے پڑھتے ہیں, چھپا چھپا کے خرچ و صدقہ کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. ان کے اخلاق اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بیان کیا قرآن میں. تو یہ جنت اتنی بڑی ہے. اس سلسلے میں ایک بڑا مزے کا ایک حدیث میں واقعہ ہے. وہ حدیث کے واقعے سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے. جو آخری آدمی جنت میں جاتا نا وہ کیسا رہتا؟ وہ جہنم میں جلنے کے بعد سالوں ہزاروں لاکھوں سال کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بچانا چاہے تو پورا جل جاتا, تو جہنم کی طرف منہ کرا کے اس کو جہنم پہ ٹھہرا کر دیتے. کئی زمانہ سالوں گزرنے کے بعد اللہ سے بولتا, اللہ جہنم کو دیکھ کے اس کے دھواں سے اس کے گرمی سے میں تھک گیا, اللہ خالی مجھے تو پلٹا کے ٹھہرا کر دے, بس جنت نہیں دیکھے, جہنم نہیں دیکھے جیسا. تو پلٹا تو اس کو جنت دکھتے رہتی. تو کئی سال گزر جاتا, وعدہ ختم, پھر انسان بھول جاتا. پھر ایک عرصے دراز کے بعد اللہ تعالیٰ, میں جنت تو میں جانے کا مستحق نہیں ہوں, جنت میں تو میں نہیں جا سکتا, میرے کو تھوڑا قریب کر دے جنت کے. بولتے اللہ تعالیٰ بولتے چلو ٹھیک ہے جنت کے قریب. کئی زمانہ جنت ایسی ٹھہر کے دیکھتے پھر اس کو برداشت نہیں ہوتا, پھر اللہ میں کو تھوڑا اندر ڈال دینا بس, خلاص جنت نہیں, اندر خالی بھیج دے میرے کو. تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں, مسکرا کے بولتے جا تیرے کو جنت لے جا, اندر چلے جا جنت میں. تو جا کے دیکھتا تو بھر کے دکھتی جنت اس کو. اللہ جنت میں میرے لیے جگہ نہیں ہے. لکا الجنہ مثل الدنیا وعشر امثالها. بولتے ارے بے وقوف, تیرے کو جنت میں جگہ نہیں ہے, جا یہ جنت زمین اور اس سے 10 گنا تیرے برابر. ایک آدمی کو, آخری آدمی کو کتنا جنت ملتی؟ آل دا ورلڈ. اپنے کو تو اپن 50 گز کے لیے بھائیاں بہنوں سے لڑ لیتے بیٹھے زندگی بھر, 25 گز کے لیے, 2 گز کے لیے, دیوار کے لیے لڑ لیتے بیٹھے. چھوڑ دو اللہ کے واسطے. صحابہ چھوڑ دیتے تھے, اسی وہ جنتی لوگ تھے نا, اسی لیے وہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس امید تھی. کیسے کیسے قصے سناؤں تم لوگوں کو میں, ہاں جا 10 گنا. تو بولتے اللہ میرے سے مذاق نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ بولتے اللہ مذاق, لا يبدل القول لدي, میں بول دیا تو بدلتی نہیں, مذاق کہاں ہوتا, حقیقت ہے, جاؤ لے لو. تو اس کو مل جاتی پوری جنت, 10 گنا بڑھ کے جنت اس کو ملتی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کے واقعے سے اللہ کے رسول بیان کر کے ہنستے, حتی بدت نواجزو, زور سے ہنستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب چیزیں ایمان بالغیب, ہم ایمان لاتے ہیں, میرے رسول نے بیان کیا, میرے اللہ نے بیان کیا, ہمارا قرآن سچا ہے, قرآن کی باتیں سچی ہیں, قرآن میں جو ہے وہ سچا ہے, اسی لیے قرآن میں مانتا ہوں, قرآن غلط نہیں ہے, اسی لیے میرا ایمان ہے, جو باتیں اس کے اندر سچی ہیں اور یہ باتیں اس کے اندر سچی ہیں. میرے رسول جھوٹے نہیں ہیں, میرے رسول نے بیان کیا, اس لیے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. یہ غلط نہیں ہو سکتا, یہ ہوگا, اور اب تک میرے رسول نے جو کچھ بیان کیا وہ ہوا اور آئندہ بھی ہوگا. تو اس کو 10 گنا جنت مل جاتی. اتنی بڑی جنت کس کو؟ آخری درجے کے آدمی کو. اور اونچے اونچے درجات والوں کو کیا کچھ ملے گا. اب سمجھ میں آ گیا میرے دوستو کہ صحابہ کے پاس دنیا کا کوئی ویلیو نہیں تھا, اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا, دوسرے لوگ تو دور کی بات, اللہ میری خواہش ہے کہ ایک مرتبہ تیرے واسطے شہید ہو جاؤں, مر جاؤں, پھر مجھے زندگی ملے, پھر مر جاؤں, پھر ملے, پھر مر جاؤں, تیرے لیے میں جان دے دے کے مجھے خوشی ہوتی ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا.
नेक लोगों के साथ रहेंगे। कौन? जो लोग मोमिन होंगे अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ। अंबिया कहाँ होंगे? अंबिया जन्नत में होंगे। हाँ, फाकिहतुम मिम्मा यतखय्यरून, जो बोले वो फल तुम्हारे लिए। वलहमी तैरि मिम्मा यश्तहून, सबसे ज्यादा बेस्ट मीट। डॉक्टर क्या बोलते? क्या खाओ बोलते? बीफ। क्या बोलते? मटन नहीं यार। वलहमी तैरि, बर्ड्स का जो गोश्त होता ना बहुत अच्छा रहता। और साइंस अब रिसर्च करी, लेकिन अल्लाह ताला तो उसी वक्त बोल दिए थे ना। कहीं को बोलो बर्ड्स जो है ना हमेशा उड़ते रहते और बैठ के नहीं रहते और बहुत हल्की चीजें खाते उन लोग, तो उनका जो गोश्त रहता ना, वो गोश्त, बर्ड्स का जो गोश्त रहता वो जो है ना हल्का रहता, टेस्टी भी रहता और अच्छा हजम हो जाता। उसके बहुत से फायदे वो बैल के गोश्त में, गाय के गोश्त में, उसमें इसमें नहीं होता वो। बहरहाल अल्लाह ताला जो है ना गोश्त में क्या स्पेशल जिक्र करे? वल्लहमी तैरिन, बर्ड्स का। अब फार्मिंग हो रही ना आजकल, बर्ड्स की बहुत ज्यादा हो रही। चिकन इज आल्सो वन ऑफ द बर्ड, लेकिन हम लोग उसके अंदर केमिकल ज्यादा मिला के खराब कर दिए। वैसे भी आज चिकन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है कंपेयरिंग टू द अदर मीट। चिकन कुछ खाओ बोलते हैं डॉक्टर, इसलिए कि व्हाइट मीट में आता वो, इट इज नॉट ए रेड मीट, इजंट इट? उसको ही खाओ बोलते हैं ना। तो वही अल्लाह ताला बोला मितैरि मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन, खूबसूरत बीवियां, कामसालिल लुलुल मकनून, पर्ल्स के जैसा, खैरातुन हिसान, खैरातुन हिसान के बहुत खूबसूरत नेके। फिर अल्लाह ताला कुरान में इन चीजों के साथ साथ मोमिनीन के लिए जन्नत में आराम, जन्नत की नेमतें, जन्नत के दरख्त, जन्नत के बागात, जन्नत में रहने वाली सब चीज़ें के साथ साथ अल्लाह ताला ने एक चीज़ बयान फरमाई कि जन्नत में कभी मौत नहीं आएगी लोगों को, और जन्नत में लोग हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा जवान, बुढ़ापा ही नहीं आता। आजकल तो हम लोग बहुत परेशान हैं, 50 साल में भी काली दाढ़ी करके, काले बाल करके कोशिश करते रहते हैं, टाइट जींस उस पहन के कोशिश करते हैं 30 ईयर्स 40 ईयर्स के लोगों के सामने अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और बाद लोग जो दाढ़ी उड़ी नहीं पड़ते हो तो दाढ़ी वालों का बोला काली काला में, जो दाढ़ी नहीं लगाते अब लोग तो रोजाना जाके फेशियल उशियल करके छिल के एक घंटा रख के जो है ना अपने झुर्रियों में से, क्रिंकल्स में से निकाल के बाल निकाल के जो है ना जवान बनने की कोशिश करते लोगों। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत मुसीबत है, इंसान जवान रहना चाहता, जिस्म बुढ़ा भी हो गया तो दिमाग में जवानी उसकी रहती, दिल जवान होता बोलते हैं ना, वैसा दिल जवान रहता लोगों का। इसीलिए बुढ़ापे में भी लोग जो है ना जवानों की हरकतें करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि ना उनको जेब देता ना उनकी उम्र को जेब देता। लेकिन है प्रॉब्लम, तो हदीस में है 30 सना और 30 सना। अच्छी जवानी का टाइम कौन सा होता? 15-16 साल में तो उसको तजुर्बा ही नहीं है कि जवानी बेकार, जवानी की इब्तिदा होती है वो। 40 साल के बाद तो ढीली हो गई जवानी, तो असल जवानी होती 30 साल 35 साल के बीच में की। तो हदीस में है कि 30 और 35 साल की उम्र परमानेंट किसकी? अहले जन्नत की। एक बुढ़ी आई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कुछ ऐसी बात कही तो बुढ़ी जन्नत में नहीं जाती, बोले रोने लगी, अरे क्या अल्लाह के रसूल, बोले जन्नत में कोई भी जो भी जाता वो क्या हो जाता? जवान हो जाता, जवान रहता वो। और उसके साथ साथ आपको मालूम है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज की क्या है? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। वेरी गुड। सबसे ज्यादा लाखों करोड़ों का खर्चा है। हमारी लड़कियों का खाने पे उतना खर्चा नहीं है जितना कॉस्मेटिक पे खर्चा है। बेबी स्किन के वास्ते, स्मूथ सॉफ्ट स्किन के लिए वो लोग बेचारे क्या कुछ नहीं करते, आपको नहीं मालूम, बहुत परेशान रहते। बच्चे भी बच्चियां भी आजकल के अपने बच्चों को जो है ना हल्लू ले जाके चेक करो, उनके जेबों में से जो है ना लिपस्टिक निकलता, छोटा आईना भी निकलता। मैदान ज़ार में आए क्या वो जवां जो आईना खाने में रह गया। आजकल के पुट्टे हमारे आईनों के सामने ठहर रहे, आईनों के सामने ठहरने वाले कहाँ आएंगे मुकाबले के लिए? मैदान ज़ार में आए क्या वो जवां जो आईना खाने में रह गया, आईनों के सामने। हम लोगों को तो मालूम भी नहीं था, जो दाढ़ी भी नेचुरल, बाल भी नेचुरल, टोपी पहन लिया, मसला ही खत्म। आईना हफ्ते में भी नहीं किए तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता हमारे को।
اور हल्के के बच्चों को हर घंटा, बल्कि मैं बोल रहा हूँ ना, आप जाके चेक करो उनके बैग्स, उनके जो है ना लैपटॉप्स, उनके जेब चेक करो, छोटे छोटे लिपस्टिकां निकलते उसके अंदर से, थोड़े आईने निकलते। अब दूर से देखे तो समझ में नहीं आता आपने को लड़का है या लड़की है बोल के। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ, फैशन पे उनके मुझको धोखा हुआ रही, नर समझ लड़की समझ के छेड़ने वाला था मैं नर को। फैशन ऐसा है कि लड़का है लड़की है समझ में नहीं आता, लोग कंफ्यूज हो जाते आजकल। और दुनिया चाह रही यूनिसेक्स, और दुनिया चाह रही है ऐसा यूनिसेक्स बनाने के चक्कर में। मेरे नौजवान दोस्तों, तुम लोग मर्द नजर आना। मैं गया था क्रिश्चियन कॉलेज को, एक जगह लेक्चर देने के लिए बुलाए थे मेरे को, सब पॉप बैठे हुए थे, वो लोग 20 साल 40 साल 50 साल शादी नहीं करते, बहुत हाईली क्वालिफाइड, रोम में पढ़ के आते PhD, ऐसे बैठे हुए थे, मैं भी था उनके साथ। वो लोग बोले कि भाई तुम लोग दाढ़ी कहीं को रखते हैं? तो मैं बोला दाढ़ी इसलिए रखते कि रोजाना सुबह में उठ के हम लोग आईना देखे तो हम लोग आईने में मैसेज लेना चाहते कि हम मर्द हैं, और औरतों को मैसेज मिलना चाहिए कि वो औरतें हैं। और अगर ये मैसेज नहीं मिला और हम लोग दाढ़ी निकाल दिए तो हम लोगों को ये मैसेज नहीं मिलने से हमारे मैस्कुलिन हार्मोन्स कम होते जाते। मैस्कुलिन हार्मोन्स कम हो गए तो इंसान को अगर ये बोले कि भाई तेरे को बीवी भी बना सकता हूँ बोले तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेता, और उसके बाद होमोसेक्सुअलिटी कॉमन होती, तो LGBT कॉमन होती। और ये प्रॉब्लम हो रहा जो आपके यूरोप में पैदा हो रहा नहीं हो रहा। बोला मैं, बोले बात बिल्कुल सही बोले, पैदा हो रहा। तो बोला इसीलिए लेट देम टू ऑलवेज फील दैट दे आर मैस्कुलिन, ऑलवेज दे हैव टू प्रोड्यूस द हार्मोन्स ऑफ मैस्कुलिन, ऐसा बोला मैं। 150 लोग बैठे हुए थे क्रिश्चियंस, पूरे उनके पोप मेरे को बुलाए थे मीटिंग के अंदर। एनीवे लंबी बात है, उसमें से मैं एक पॉइंट बोल दिया आप लोगों को, मैं पॉइंट बोल दिया। मैं बोला कि इसीलिए जेसस की माँ जो है ना मैरी, वो हमेशा ऐसा सर पे ओढ़ लेके ऐसा बच्चे को लेके ठहरी हुई रहती, ताकि दैट इज द परफेक्ट रोल मॉडल ऑफ ए वुमेन, कि वुमेन को माँ बन के रहना है और ओढ़ के रहना है, तो उसको वो लड़की महसूस होती करती है अपने आप को, तो वो फेमिनाइन हमेशा फील करती। तो मेल अपने आप को मैस्कुलिन और फेमिनाइन, फेमिनाइन ये अल्लाह ताला का, इट इज द नेचर ऑफ द गॉड दैट शुड बी फेल्ड एंड दैट शुड बी इंप्लीमेंटेड, ये होना चाहिए। तो आईना खाने में रह गए हमारे बच्चे। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया कि जन्नत में जवान होंगे, 30 से 33 साल की उम्र के नौजवान लोग होंगे जन्नत में। और क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया हर जुमा को एक बाजार लगेगा। अब लोग बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे इतनी बड़ी जन्नत है, एक 10 जमीन के बराबर, इंसान को कहीं भी सहन नहीं पड़ता ना, बोलेगे इतना बोर हो जाऊंगा ना मैं अकेला रह के। तो बोले अल्लाह ताला नहीं, जुम्मा को जुम्मा मिलने का इंतजाम है, जाएंगे आप लोग मिलने के लिए लोगों से, मिल के जन्नत में जुम्मा को मिलने के लिए जाएंगे, मिलने के बाद वापस आएंगे तो अपने बीवियों से मिलेंगे। तो बीवियां बोलेंगे अरे तुम लोग बाजार हुस्न जाके आए थे, कौन से बाजार को? ब्यूटी मार्केट जाके आए थे क्या? तुम लोगों की ब्यूटी डबल हो गई। तो उन लोगों बोले अल्लाह की कसम हम लोग लौट के आ गए तो आपके भी ब्यूटी डबल हो गई। तो ब्यूटी जो है ना हर जुम्मा वहां पे क्या होते रहती? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है वहां पे, रब्बुल आलमीन की इंडस्ट्री विथआउट एनी लिमिटेशंस, फजल है अल्लाह ताला का। देते रहते अल्लाह ताला, एक के बदले 10,000 देते रहते अल्लाह ताला। कोई अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, खत्म होने वाले नहीं है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज चाही जाती है वो है ब्यूटी और सेहत, और वो चीज लोगों को मिलती नहीं और उसके लिए बहुत जतन करते हैं। मेरा रब्बुल आलमीन कह दिया कि हर जुम्मा जाओ, खाली ब्यूटी मार्केट को जाओ, जाके वहां पे टाइम गुजार के लोगों से मिल के आ जाओ, तुम्हारी ब्यूटी ऑटोमेटिकली डबल होते रहेगी, अनलिमिटेड जो है ना ब्यूटी रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बयान फरमाते थे अला इन्न सिलअतल्लाहि गालिया, अल्लाह की जन्नत बड़ी कीमती है लोगों। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ताला मोमिनीन को जिंदगियां दिए, जान दिए, माल दिए ना, दो ही चीजें चाहिए हमको, जान चाहिए और
مال چاہیے. اللہ نے جان دیا, مال دیا, اور پھر جان اور مال خرید لیے, پرائس کیا دیا اللہ تعالیٰ, قیمت کیا ادا کرے. ہاں آج میں بولا آپ کو 10 لاکھ دیتا ہوں, 1000 لاکھ دیتا ہوں, 1 کروڑ دیتا ہوں, تو گردے دے دو بولے تو دیتے آپ؟ بھاگ جاتے, فرار ہو گئے, ارے بھائی نکو دے بھائی تیرے پیسے, سب کچھ دیتے آپ, مانگتے پیسہ چاہتے, لیکن گردے غائب, آپ کا دل غائب, بھیجا غائب بولے تو نہیں بھائی کچھ بھی نہیں چاہیے میرے کو, فرار. صحیح ہے غلط ہے؟ لیکن وہاں پہ جنت میں کوئی غائب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, انلمیٹڈ آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا جائے گا. تو وہ اصل چیز ہے کہ انسان کو اس کی نعمت کے ساتھ, اس کی صحت کے ساتھ اور چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملتی رہیں. اور سب سے اہم بات میں نے جو آپ کے سامنے کہی تھی کہ من يدخل الجنت ینعم, جنت میں داخل ہو گئے تو نعمت ہی نعمت, نو پرابلم, کوئی نہیں. ایک حدیث میں ہے, اب میں ہوں سب سے زیادہ عزیز میرے کو میرے امی, پھر میرے ابا, پھر اس کے بعد میری بیوی, پھر اس کے بعد میرے بیٹے. ایسا ہی ہے نا؟ صحیح ہے غلط ہے؟ لیکن پھر بھی امی ابا سے کچھ تو بھی ابا بولتے, امی بولتے, اپنے کو پسند نہیں آتا, کچھ کچھ ہو جاتے, لیکن ٹھیک ہے ماں باپ ہے برداشت کر لیتے, ایمان ہے بھائی, سنت ہے, دین ہے, لیکن تھوڑا ہوتا نا. اچھا بیوی کے ساتھ بھی ابھی کچھ 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 ہو جاتے. تو حدیث میں ہے, حدیث میں ہے جنت میں لا غول فیہا ولا تأثیم, وہاں گڑبڑ نہیں ہے, پکارا نہیں ہے, چیخ نہیں ہے. کقلب رجل واحد, سب لوگ ایک ہی آدمی کے جیسا دل رکھتے ہیں. آہا کیسا رہے گا, سبحان اللہ. ایک ہی آدمی, مطلب میں جو چاہ رہا ہوں ویسے ہی سب لوگ چاہیں گے, میں جو کروں گا ویسے ہی سب لوگ, کوئی ڈسٹرب نہیں, کوئی اعتراض نہیں, کوئی کچ کچ نہیں, کوئی پرابلم نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی دو رائے نہیں, کوئی دو اوپینین نہیں. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی نہ رہتا ہے, رنجش ونجش نہ رہتی, 100% سیم ہارٹ. نزعنا ما فی صدورہم من غل, جنت میں جانے سے پہلے وہ سب نکال کے بھیجتے اللہ تعالیٰ جنت میں. سلام طبتم فادخلوها خالدین, آپ جاؤ خلاص, تم لوگ اچھے رہو گے, ٹینشن میں نہیں رہو گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوئے گا اس کے اندر, کوئی پرابلم نہیں ہوگا ان لوگوں کو. دوستو میں نے آپ کے سامنے جنت کی عورتوں کے متعلق, جنت کے لوگوں کے متعلق, جنت کے صفات کے متعلق, جنت کی جگہ کے متعلق, جنت کی نعمتوں کے متعلق چند باتیں بیان کی. اور بھی اس سلسلے میں بہت کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور نیک لوگ اس کے اندر ہوں گے, اور برے نہیں ہوں گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے, اور کبھی تکلیف میں نہیں رہیں گے. اس کے اندر جنت میں اکثر لوگ کون ہوں گے؟ ہاں, غریب اور مسکین لوگ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ غریب اور مسکین لوگ دنیا میں اپنا حق نہیں لے سکتے, تو حق وہاں پہ اللہ تعالیٰ طاقتوروں سے, متکبرین سے, بدماشوں سے, یا دنیا کے جو ہے نا ظالموں سے اللہ تعالیٰ وہاں حق لے لیتے. جب ان کو حق مل گیا تو ان کے پاس نیکیاں ختم ہو جاتے, ان کو جہنم میں بھگا دیتے اللہ تعالیٰ. تو حدیث میں ہے جہنم جبارون, جبار بولتے میں بہت ٹائیگر ہوں, میں بہت بڑا ہوں, میں دیکھ لیتا ہوں, کوئی میرے کو نہیں کر سکتے بولنے والا جو رہتا نا, اس کو بولتے جبار. متکبر بولے تو انا ربکم الاعلی, میں ہی سب سے بڑا ہوں, میں تمہارا خدا ہوں, میں یہاں کا ٹائیگر ہوں, میں یہاں کا ہیرو ہوں, میں یہاں کا, ہمارے علاوہ یہاں پہ کسی کی نہیں چلتی, سب کو دیکھ لیتے ہم, ایسا بولتے نا. غنڈا گری, ٹائیگری, لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرز, یہ سب جبار کی صفات ہیں. جبار بولے تو ٹائرنٹ, اس کو انگلش میں بولتے, مطلب دادا گیری, ٹائیگری, غنڈا گردی, ظلم, زیادتی, پاور, یہ جہنم میں جانے والوں کی صفات ہیں. متضعفون, مساکین, جو کمزور, جو مسکین, جو نرم, جو متواضع, جو ہمبل, جو برداشت کر لینے والے, جو عفو کر دینے والے, جو اپنے حقوق کو چھوڑ دیتے, مل جائیں گا آخرت میں. ایسے لوگوں کے لیے جنت ہوگی. تو اسی لیے میرے دوست, ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی طاقت,
अपनी क़ुव्वत, अपनी पोजीशन, अपनी स्टेटस, अपने पैसे का इजहार इस दुनिया में ही करो, रब्बुल आलमीन के पास फैसले हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल चाहते तो बहुत बदले ले सकते थे, लेकिन छोड़ दिए। और अल्लाह के रसूल ने ये भी बयान फरमाया कि जहन्नम में अक्सर कौन होंगे। मैं जहन्नम के मुतालिक नहीं बयान किया, लेकिन ताल्लुक़ है उसका, इसलिए मैं बयान कर देता हूँ। जहन्नम में अक्सर कौन होंगे? हाँ हाँ, डरो लोग डर रहे आजकल बोलने, नहीं देख रहे आपके बीवियाँ? हाँ, औरतें होंगी। और इट इज नॉट अ डिग्रेडेशन फॉर द वीमेन, नो ह्यूमिलिएशन, नो एक्यूजेशन, यू हैव टू रिवाइज योर सेल्फ, योर अखलाक, योर मॉरल्स। आप देखो औरतें, आपका टाइम किस में गुजरता, आपकी जुबान किस में गुजरती, आपका कंपटीशन किस में गुजरता, आपका प्रोडक्टिव वर्क कितना है, दीन के लिए आपने कितनी कुर्बानी दी, आपके बच्चों को नमाजी रोजेदार बनाने में आपका कितना दखल रहा, बल्कि आपके बच्चों को दुनियादार बनाने में सबसे ज्यादा दखल आप ही लोगों का होता है। अगर बच्चा दाढ़ी भी छोड़े, नमाजी भी बनना चाहे और दीनदार भी बनना चाहे, बाप मान लेता है, लेकिन माएँ, उनके लिए, माओं के लिए स्टेटस, माओं के लिए चैलेंज होता है। दे वोंट एग्री इट एट ऑल, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। और आप लोगों का कंपटीशन किस में होता है? मौता में भी जाओ तो आप लोग मय्यत को एक मर्तबा देखते, लोगों के ड्रेसेस को 5 मर्तबा देखते, कौन क्या पहन के आए बोल के। और मौता से आने के बाद भी शोहर परेशान हो जाता, वो हमारी पड़ोसी के पास, दोस्ती के पास, उसके पास वो साड़ी थी, ये जेवर था। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरा एक दोस्त थे, बहुत बड़े दीनदार, बहुत दीन का काम करने वाले हो, बहुत कुछ, अचानक दर्स हमसे गायब। मैं बोला क्या हुआ? नहीं वो हमारे बीवी शादी हो गई, मैं उनको छोड़ के नहीं आ सकता। मैं बोला बीवी को लेके आओ। लेके आया था, 2 मरतबा लेके आया, तो 2 मरतबा भी घर में झगड़ा हो गया। वो उसके पास वो मॉडल के चूड़ियाँ हैं, उसके पास वो मॉडल के जो है ना पेंडेंट है। अब मैं झगड़ा हो गया, तो मैं बोला दर्शित ख़त्म। मैं बोला तुम आओ। बोला मैं उसको छोड़ के आता हूँ, एक अलग झगड़ा होता। रियलिटी बयान कर रहा हूं मस्जिद में बैठ के, घर घर की कहानी है ये। तो मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल आपके दुश्मन नहीं है, अल्लाह आपका दुश्मन नहीं है। लेकिन आपको अगर अल्लाह ताला बोले तो कुछ है हमारे अंदर गलती। अगर डॉक्टर मुझे बोला कि अब्दुल सलाम साहब आप बीमार है, बोले तो डॉक्टर से लड़ने बैठूं मैं? अरे बेवकूफ़, तेरा आला खराब है, तो को बीपी देखना नहीं आता। कम वक्त मेरे को बीपी है बोल रहा, बोल के लड़े तो किसको आप बोलेंगे? ब्लेम किसको करेंगे आप? मुझे ब्लेम करेंगे, डॉक्टर को ब्लेम करेंगे? नहीं, उसके मिशन को, तेरा जो है ना टेलीस्कोप जो है ना, ये बीपी का ये सब खराब है, चट। औज़ बिल्लाह। तो मेरी बहनों, आप लोग बुरा नहीं मानो, हकीकत है, बोलना पड़ता, हमको समझाना पड़ता, समझना चाहिए। वही आप और एक औरत, जब एक औरत जो ना सुधरती है तो खानदान और कबीला सुधरता। आप लोगों में खतीजा भी है, आप में मरियम भी है, आप में आसिया भी है, आप में आयशा भी है, ये भी है। हम नहीं बोल के नहीं बोलते, लेकिन ये भी है कि मेजॉरिटी ऑफ यू पीपल के दुनिया को प्रीफर करते, उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। ये चंद बातें थी जो मेरे दिमाग में आई, मैंने आपके सामने रख दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उलमा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जन्नती औरतें, आप बोलेंगे कि भाई हूर ने हूर 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 बोल के जिक्र करते, तो हम लोग बोलते, हम लोग कौन है फिर? अल्लाह के रसूल उलमा किराम ने बयान फरमाया कि ये जन्नती औरतें के खिदमत गुजार हूर होती हैं। तो जन्नती औरतें इज़ द लीडर्स, जो जन्नत में जाती हैं, उनके अंडर में ये हूरान हूर होती हैं, ये हूर होती हैं। ये उनकी खूबसूरती है। तो जन्नत की औरतों की खूबसूरती का, उनकी नेमतों का बहुत कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं। और एक भी सवाल, जनरली आजकल लोगों को गधे सवालों का बहुत सवाल, बहुत भूत चढ़ गया। हर एक में क्वेश्चन करके समझते कि हम लोग क्वेश्चन कर लिए, हम लोग ये करके, गधापना है। यू हैव टू फोर्स अंडरस्टैंड द नेचर, रियलिटीज, नेसेसिटीज। आप एक 10 साल के बच्चे को लेकर आके बोले, 10 साल के बच्चे आजकल चालाक हो गए भाई, सॉरी 5 साल के बच्चे को बोले तेरे को मैं शादी करता हूँ, तेरे को खूबसूरत बच्चे लाता हूँ, बोले तो क्या बाबा हमारे 3rd क्लास चिल्लर बातें कर रहे बोलते। बच्चे को नहीं समझ में आता ना, तो उसका नेचर अलग है। वही 15 साल के बच्चे को बोले तेरी शादी करता हूँ बेटा, बोलते खुश हो जाता हूँ। होता नहीं होता? हाँ, वैसे ही तो लड़कियों का एक नेचर होता, औरतों का एक नेचर होता। वो नेचर पर रिसर्च करो आप लोग, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा रिसर्च है, उसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। औरतें नेवर सेड दैट वी लव द बॉयज, वी वांट द बॉयज। लड़कियां ऐसा नहीं करते, लड़कियों को 10 मर्द चाहिए नहीं बोलते वो लोग। दे वांट टू बी कमिटेड फॉर वन पर्सन इन द लाइफ।
چاہے وہ یورپین ہو نان یورپین ہو, ان کا نیچر ہے وہ مرد چاہتا, لیکن عورت نیچرلی ایک ہی مرد کے ساتھ رہنا چاہتی. تو یہ لوگ بولتے مردوں کے لیے حوروں کا ذکر ہے, عورتوں کے لیے کیا ذکر ہے. عورتیں آپ کے گھر میں آپ دیکھیں بچے ملتے تو بات کرتے, بلکہ باؤں سے بھی بولتے شادی کرو بول کے بولتے, اور دوستوں سے بھی ملتے تو وہی باتیں کرتے, خوبصورت بچیاں شادیاں ہوتیاں کا پلان چلتا. لڑکیوں کا نہیں چلتا. لڑکیوں کا 99% ہوتا, نیسیسٹی ہے, نیچر 1% ہوگا, لیکن 99% کپڑے کہاں ہیں, ڈیزائنز کہاں ہیں, اور شو کدھر چل رہا, اسٹیٹس کیا چل رہا, یہ رہتا ان لوگوں کا. اسی لیے پڑھنے میں بہت آگے دیکھو ان لوگ. آج کل ہمارے بچے جو ہے نا پریشان ہیں آج کل پڑھنے میں مشکل ہو جاتی ہے ان لوگوں کو. بچیاں دکھ رہے ہیں نا ہر جگہ, کوئی ایجوکیشن بول کے نہیں پڑھ سکتے. دے کین ناٹ کانسنٹریشن نیچرلی. اگر ان کو عورتوں سے الگ کرو, ان کو بھی لڑکیاں مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا. تو آج سمجھتے لوگ کہ لڑکیاں پڑھنے میں آگے نہیں ہیں. بچوں کا ڈسٹریکشن زیادہ ہو گیا. جب بچے کانسنٹریشن پہ اتر جاتے اور مولانا داڑھی والے بن جاتے, حافظ بن جاتے, پھر ان کو چیلنج کر کے بتاؤ, کیونکہ بچے ان کو ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتے نا. تو بہرحال بہنوں بھائیوں, میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو ہے نا مرد ہوں گے بول کے نہیں ذکر کرے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بول دیا آپ کو جو چاہے ملے گا, جو چاہے. تو ایسی باتیں جو ہے نا نیچر کے خلاف ہے. اس قسم کے سوالات کرنا, یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں, اور میں نے کوشش کی ہے کہ جنت کی اچھی سی تصویر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا بیان کرنے کی کوشش کروں, لیکن میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا. لیکن کوشش کروں گا کہ ایک نیکسٹ ٹائم اور ایک مرتبہ آؤں اور میں اور اچھی تفصیل سے بیان کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری تاخیراتوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے. اللہ جنت کے خاطر دنیا کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, سب کو حرام سے بچا لے اللہ, اور سب کو جنتی بنا دے اللہ. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس, اللہم انا نسألک الجنت الفردوس, اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اللہ ہم سب کو جنت فردوس عطا کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے تراویحوں کو, ہماری تہجدوں کو, ہمارے صدقات کو, زکوٰۃ کو, خیرات کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.